Duermo mal. I need a scope. एक बंदा लेफ्ट में चल रहा है बिल्डिंग पे लेफ्ट वाली बिल्डिंग पे मिल लो ये ना I got supplies. I got supplies. I need a scope. मेरा पिंग बहुत ज़्यादा आई है। कोई बात नहीं I need a stock.
I got supplies. पे कहाँ सरप्राइज किया भाई? मेरे पास ही है। पीछे जीप पड़ा 2 नंबर, वहाँ भी जीप ले यार। Marked a location. Turn the mic up. ड्रॉप दे। Marked a location. Marked a location. Enemies ahead. Enemies ahead. सामने बंदे हैं, सामने लग रहे बंदे हैं। आगे बढ़ो। मुझे कोई स्कोप दे दो। कवरेज या 6x।
I got supplies. I got supplies. थैंक यू भाई। I need a stock. एक चीज चाहिए बस यही। Fall back to safe zone. ड्रॉप देखो, ड्रॉप दिख रहा है कहीं? Marked an enemy's death crate. Let's go. वेट ना। Watch out. Enemies ahead. यार एक तो फॉग है, दिख नहीं रहा कुछ। कहाँ है मार्कर? I got supplies. Let's go. Get in the car. आ रहा है बंदा, आ रहा है। मार्कर Watch out. एक कोई मैं छोटा स्मोक में दिखाई नहीं कहाँ पे है। एक स्टोन हो मेरे लिए।
Watch out! Marked an enemy's death crate. बलि का बकरा बना अच्छा हुआ किल तो मिला कम से कम एक को तूने उतारा तो दूसरे को तो मारेगा। अबे टेक्स्ट ना किसी के पास I got supplies. Get in the car. गाड़ी चलाओ कोई ड्राइविंग कर Marked a location. Enemies ahead. Let's go. Watch out. ये रस कर चलो बैठो I got supplies. एमके में लगा देंगे मुझे जीप पड़ा जीप ही रेडी अरे सारे मत कूदो एक कूदो बस Marked a location. सामने देख पहाड़ पे
Watch out! Watch out! लाओ 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 गाड़ी लेके आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, आ रहे हैं। I got supplies. भाई रिवाइव करने के लिए आया करो यार सबसे पहले तो। गाड़ी लेके आया, बताता हूँ मैं क्या करना है। गाड़ी में बैठो सारे लोग। यहीं से लड़ते हैं। देखिए उसको। बंदा आ रहा है तेरे पास ही है। मार इसको। मैं तो चाह रहा हूँ। उसको ही मारेंगे। मारने के बाद मारता है ना। क्या करूँ यार, तू तेरे नसीब में जीना लिखा ही नहीं है, गाड़ी भी लेके भी चला गया।